एमिति जदि कोसला शाग को बनइबे हाथ चाटिके निश्चय खाइबे। कोसला शाग खरड़ा सहित अरुआ अन्न खाइले तृप्त हेजिब मन। स्वादरे जबरदस्त किंतु प्रस्तुति प्रणाली सहज भारी। आसंतु देखिबा डेरी न करी। दर्शक बंधु समस्त को करुछि मु प्रणिपात। माँ गेलो हांडीशाल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। अति सुआदिया कोसला शाग खरड़ा आसंतु करिबा प्रस्तुत। कोसला शाग खरड़ा पाई आमे नबा गोटे गिनारे अध गिना मुग डाली ताको भल भाबरे टिके भाजी देबा। मुग डाली भाजी हे गला परे ताको भल भाबरे दुई थर धोई देबा। एबे आमे मध्यम जालरे गोटे हांडी को बसई देबा। सेथिरे देबा गोटे बड़ ग्लास पानी। तापरे आमे जो मुग डाली को धोईकी रखिले से मुग डाली को देकी घोड़ेकी रखिदेबा 3-4 मिनिट पाई मध्यम जाड़े, जहाँ फल कि पानी बढ़िया भाव में फुटिଯିବ। देखंतु एबे पानी भल भाव में फुटिबाकू लागिलानी। एबे देखंतु ऊपर जो फेण होइकी बाहरुची डालीर सेई फेण को सब बाहर करदेबा। तापरे आमे सेई भितरे कौन करबा ना किछि पनीपरिबा मध्य काटिकी रखिथिबा। एठी आमे बेसी पनीपरिबा बिल्कुल व्यवहार करबानी। अल्प टिके कखारु, अल्प टिके आलू, अल्प टिके सारू आउ देसी आलू सहित आलू बहुत कम कम परिमाणर नेबे। शाग खरड़ारे शागर परिमाण टिके अधिक रखिबे। पनीपरिबा और डालीर परिमाण टिके कम रखिबे, जहाँ फल कि स्वादटा बहुत बढ़िया रहिबो। एठी देखंतु पानी भल भाव में जितेबाला फुटिଯିବ टकमक करिकी तापर आपण माने ए सब पनीपरिबा को देई देबे। जेहेतु मु एठी बाईगण को टिके बड़ खंड करिकी काटिछि, आउ सब परिबा को बहुत छोट छोट खंड करिकी काटिथिबारु एकाथरके मु एठी देई देली। तापरे देई देबा स्वाद अनुसार लुण देकी आमे कंचा लंका 3-4 को टिके चिरिकी पकेदेबा। कंचा लंका पकेले टिके रागुआ हेकी रहइबो, बहुत बढ़िया स्वादिया हबो। एबे ए सब को टिके गोळेई देबा बा मिसेई देबा आ मध्यम जालरे फुटिबाकू छाडी देबा परिबा टिके सिझिबा पई। सेई भितरे आसंतो प्रस्तुत करिबा नाड़ी बड़ी। नाड़ी बड़ी पई मु एठी गोटे ग्लास बिरी को 5 घंटा पई धोईकी बतुरेई देइथिली। बिरी बढ़िया भाव में बतुरी जाइछि। एबे ताकू आमे चिक्कण करिकी बाटिबा। बिना पानी रे बाटिबे, बिल्कुल पानी देबेनी। चेष्टा करिबे बिना पानी रे बाटिबा पई। जदि दरकार पड़े अल्प टिके 1-2 चामच पानी देबे। बिरी रे आमे देई देबा 1 इंच खंडे अदा आउ किछि गोलमरीच, जहार की बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो। एई सब को पूरा पूरी चिक्कण करिके एबे आमे बाटी देबा। जदि दरकार पड़े अल्प टिके पानी देबा, किंतु चेष्टा करिबे बिल्कुल पानिया करिबेनी। ए बिरी बटा को आमे भल भाव में फेंटी देबा। चिक्कण करिके बाटी सारिबा परे देखंतु 5 मिनिट लगातार फेंटी सारिबा परे आमे एथिरे मिसेबा गोटा जीरा 1 चामच, आउ जुआणी 1 चामच, अधा छोट चामच दबा कला जीरा, आ भल बास्ना पाई हेंगु मध्य अधा छोट चामच दबा। अधिकांश लोक ए बिरी बटारे सुजी किंबा चाउल गुंड देइथांती बाइंडिंग पाई, किंतु आपण माने बिल्कुल सुजी किंबा चाउल गुंडर व्यवहार करंतुनी। एमिति केवल बिरी बटारे प्रस्तुत करंतु, देखिबे नाड़ी बड़ी अति स्वादिया हेकी प्रस्तुत हबो। आमे साधारणतः सात्विक व्यंजन जेमिति हिला डालमा, घांट, बेसर, महुर ए सबुथिरे आमे नाड़ी बड़ीर व्यवहार करिथाउ। नाड़ी बड़ी को आपण माने सेथि पई तेलरे न छाणिकी घिओरे छाणिबे। बास्ना और स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। एबे आमे घिओ को बसई दबा मध्यम जालरे। घिओ गरम होबा पर्यंत। घिओ मध्यम जालरे गरम होबा भितरे आमे नबा गोटे क्षीर जरी को गोटे ग्लास रे रखी दबा। देखंतु एमिति रखी सारिबा परे आमे नबा बिरीर मिश्रण को सेथिरे देई देबा से जरी भितरे। तापरे जरी को आमे कोन करिबा ना गोटे रबर साहाय्य रे बांधी देबा, जहाँ फल रे कि बिरी बटा बाहर को बाहरी आसीबनी। तार आर पटरे जो कोन परी देखुचंती, आमे कईचे साहाय्य रे गोटे छोट छिद्रटे करिबा। बेसी छोट भी करिबेनी कि बेसी बड़ भी करिबेनी, मध्यम धरणर गोटे छिद्र करिबे, जहाँ फल रे कि आमे जो नाड़ी बड़ी प्रस्तुत करिबा बहुत बढ़िया रे बाहरिबो, बहुत बढ़िया रे छाणी हबो। तार आकार बहुत बढ़िया हेकी आसीबो। जेहेतु आमे बिरी बटारे किछि चाउल गुंड किंबा सुजी मिसेने, एमिति आपण माने जदि छाणिबे अति सहजरे छाणी हे जिवो।
ଯେତେବେଳେ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ଛାଣିବେ ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଛାଣିବା। ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ ଆମେ 2 ଥର ଛାଣିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ପୁରା କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ବା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ଛାଣିବା କେତେ ସହଜ। ଆପଣମାନେ ଜରିକୁ ଟିକେ ଉପରୁ ଚାପି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଇଁଚି ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଏମିତି କାଟିଦେବେ। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଟିକେ ଜାଳକୁ କମ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ ଛାଣିବେ। ତା ମାନେ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ 2 ଥର ଯଦି ଛାଣିବେ ଏମିତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଟିକେ ଅଧିକ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ଆଉ ବେଶୀ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ହେବ। ଶବ୍ଦରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କେତେ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମର ନାଡ଼ି ବଡ଼ି। ଏଇ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଲମା, ବେସର, ମହୁର ସବୁଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ବେଶ ସୁଆଦିଆ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ପନିପରିବା ସହିତ ଡାଲି 90% ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଶାଗ ପକାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗର ପରିମାଣ ମୁଁ ଅଧିକ ନେଇଛି। ତାମାନେ ପନିପରିବା ଡାଲି ଯେତିକି ନେବେ ଶାଗ ସେତିକି ନେବେ। ଯେହେତୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଶାଗର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏମିତି କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଯେତିକି ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଥିବେ ସେତିକି ନେବେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବା ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି ଅଧା ଗିନା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଥିରୁ କିଛି। ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ନଡ଼ିଆରେ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଶାଗ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଲି ପନିପରିବା ସହିତ ମିଶେଇକି ଆଉ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଘୋଡ଼େଇବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶାଗ ପକାଇଛେ, ଶାଗ ପକାଇଲା ପରେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବାନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ବି ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କେବଳ ବିରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବି ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ଶାଗ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ପନିପରିବା ଆଉ ଡାଲି ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କିରେ ଆମେ ନେବା 1 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଉ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ। ଘିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବା। ଗରମ କରିକି ଏବେ ଦେବା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା। 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ପକାଇଦେବା। ଏଇ ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଏଇ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ନା ସ୍ୱାଦ ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୁଙ୍କ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇକି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନାଟା ଏଇ ତରକାରୀ ବା ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଛୁଙ୍କକୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏମିତି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କୋଶଳା ଶାଗରେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଉପରେ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ତା ସହିତ ଏ କୋଶଳା ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଜାଗାରେ 2 ଥାଳି ଭାତ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।